ভিডিওটা ভাল লাগলে মোর চ্যানেলকে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করবার লাগে না ভুলবে। জয় জগন্নাথ। মুই দেখলি গোটে কন্টেনর বଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର 57 NHରେ ତାର 100ଟା ଚକା ପଚରାଲି ଯେ କେନ୍ ଆଇଛ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯିମୁ ବୋଇଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଇଛନ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ଅମରିବି। कितना चक्का लगी जी? 100 चक्का। कहाँ से आया है गाड़ी? विशाखापट्टनम से। कहाँ जाएगा? हाँ, अनुगुल जाएगा। क्या है इसमें? क्या है? कंप्रेसर। 100 चक्का। अरे बाप रे।